इस साल मई महीने में दामोदर नदी पर पीएचई का पाइपलाइन टूटकर गिर गया था, जिससे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में पीने के पानी की काफी कमी हो गई थी। इसे लेकर हाल ही में भाजपा के विधायक अग्निमित्र पाल द्वारा आवाज भी उठाई गई थी। आज कोलकाता से पीएचई दफ्तर के इंजीनियर दामोदर नदी पर टूटे हुए पाइपलाइन का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सॉइल टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि इसको बनाने में कितनी लागत आएगी। सारे रिपोर्ट जमा करने के बाद काम शुरू होगा। আমি আছি নম্বরটা নিয়ে যা আর নম্বরটা দিলে ভালো আমরা এসেছেন না ওইখানটা ছিল, ওই ভাঙা ওই ব্রিজ গোড়াতে গেছে করা যায়। তো আমরা দেখলাম ওরা কিছু টেস্ট করতে হবে, সয়েল টেস্ট কি, মানে যে রক আছে তার কি বিয়ারিং বা যেগুলো এক্সিস্টিং আছে সেগুলো কি কন্ডিশন আছে, এগুলো দেখে আমরা একটা রিপোর্ট জমা দেব। স্যার কতজনের টিম ছিল কি? 4 জনের টিম ছিল। এর আগেও তো একটা টিম এসেছিল বর্ষা, জাস্ট প্রিলিমিনারি দেখতে হয়েছিল। এখন আমরা কি রেস্টোর হবে, কিরকম কি টাকা খরচ হবে সেই দেখতে হয়েছিল। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।